नमस्कार मेष राशि व्यक्तिगण बंधुगण मु आशा करुछि आपण माने सुस्थ एवं सुस्थ अछंती। प्रत्येक दिन परी बंधुगण आज मध्य मु आपणक पई मार्चरु मार्च पर्यंत राशिफल नहीं आसुछि। तेबे आसंतु देखिबा मार्चरु मार्च पर्यंत आपणक दिन किपरि बीतिबो एवं आपणकु केउ जिनिस गुड़िक प्रति विशेष ध्यान देबाकू पड़िबो। आपणक जीवन रे केउ परिवर्तन आसीबाकू जाउछि। आपण आपणक जीवन रे कोन पाइबाकू जाउछंती। आपणक पई कोन उपाय अछि आसंतु जानिबा। नमस्कार बंधुगण, आजिर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम रे आपण मानंकु समस्तंकु पुणी थरे स्वागत। बंधुगण, आजिर वीडियो विशेष भाबरे मेष राशि व्यक्तिंक पई तयारी करा जाइछि। तेणु जदि आपणक राशि मीन तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत ध्यान देई सुनंतु, कारण आज मु आपणंकु किछि सूचना देबाकू जाउछि जहा आपणंक जीवन सहित गभीर भाबरे जड़ित। बंधुगण, बहुत दिन धरी मेष राशि व्यक्तिंक जीवन रे एक अद्भुत स्थिरता थिला। अनेक लोक निज हृदय रे भाबुथिले आम जीवन रे किछि बड़ घटना काहींकी घटुछि नाही। एते परिश्रम करिबा सत आमे काहींकी फलाफल पाउनाहु। किंतु ज्योतिष शास्त्र कहे जे मार्चरु मार्च मध्यरे किछि ग्रह परिवर्तन घटिबाकू जाउछि जहा मेष राशिर अनेक लोकंको भाग्य बदलाई पारे। आजि 5टी अदृश्य शक्ति आपणंक जीवन रे सक्रिय हेबाकू जाउछि। एही शक्ति गुड़िक एपरी शक्ति जहाकू आपण निज आखिरे देखि पारिबे नाही, किंतु आपण सेमानंकर प्रभाव को बहुत गभीर भाबरे अनुभव करिवे। प्रथम शक्ति हेउछि भगवान महादेवंक आशीर्वाद। जेउ व्यक्तिंक जीवन रे महादेवंक कृपा अछि सेमानंक भितरे एक अद्भुत आत्मविश्वास जन्मी थाए। मेष राशिर अनेक लोक एते दिन धरी निज उपरे विश्वास हराई बसिथिले। सबुकिछि अटकी जाइथिबा परि लागुथिला, किंतु मार्च परे आपणंक भितरे धीरे धीरे एक नूतन शक्ति जन्म हेबा आरंभ हेबो। आपण देखिबे जे हठात आपणंक मन पूर्व अपेक्षा बहुत शक्तिशाली हेउछि। आपण पूर्वरु असंभव मने हेउथिबा काम करिबाकू साहस पाइबा आरंभ करिबे। भगवान महादेवंक एही आशीर्वाद आपणंकु जीवनर लड़ाई रे नूतन भाबरे ठिया हेबार शक्ति देबो। जदि आपण प्रकृतरे भगवान शिवंक कृपा पाइबाकू चाहंती तेबे प्रत्येक सोमवार सकाळे स्नान करंतु। शिवलिंगरे एक पात्र पानी एवं 3टी बेलपत्र अर्पण करंतु एवं ओम नमः शिवाय थर जप करंतु। तुमे देखिबो जे तुम जीवन रे थिबा बाधा गुड़िक धीरे धीरे दूर हेबाकू आरंभ करिबो। एबे द्वितीय शक्ति विषय रे कथा हेबा। द्वितीय शक्ति हेउछि राधा कृष्णंक कृपा। बंधुगण, भगवान श्रीकृष्ण समयर मालिक। से जानती जे जीवन रे जणे व्यक्ति को केबे सुजोग दिया जीवो। मेष राशिर अनेक लोकंक जीवन रे एपरी एक समय आसुछि जेउठारे तुमे सठिक समय रे सठिक निष्पत्ति नेबार क्षमता पाइबो। पूर्वरु तुमे अनेक निष्पत्ति नेइथिबो एवं परे अनुताप करिथिबो, किंतु एबे एपरी एक समय आसुछि जेतेबेले तुमे नेइथिबा निष्पत्ति गुड़िक धीरे धीरे तुमर भविष्यतर मूलदुआ सृष्टि करिबो। एही समय रे एक नूतन चाकिरी आरंभ करिबा, व्यवसाय रे नूतन योजना करिबा किंबा नूतन चाकिरी सुजोग खोजिबा ए सबु जिनिस तुम पई शुभ होई पारे। तृतीय शक्ति हेउछि प्रभु श्री रामंक आशीर्वाद। श्री रामंकु सर्वोच्च पदवी कुहा जाए। से सिखाई थिले जे जीवन रे श्रृंखला एवं कठिन परिश्रम केते गुरुत्वपूर्ण। मेष राशिर अनेक लोक बड़ स्वप्न देखंती किंतु अधा रास्तारे हार मानि जांती। किंतु 10 मार्चरु तुम भितरे एक श्रृंखला सृष्टि हेबो जहा जोगु तुमे तुमर लक्ष्य को अधिक गुरुत्व देबा आरंभ करिबो। एही समय विशेष करी सेमानंक पाई गुरुत्वपूर्ण जेउ माने चाकिरी पाई प्रस्तुति करुछंती। व्यवसाय करुथिबा लोकंक पाई आयर नूतन रास्ता मध्य खोली पारे।
ଚତୁର୍ଥ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପା। ଗଣେଶଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ବାଧା ଦୂରକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜୀବନରେ ବାଧା ଦୂର କରନ୍ତି। ମେଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବାଧା ଥିଲା, ହଠାତ୍ କାମ ଅଟକି ଯିବା, ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯିବା କିମ୍ବା ଯୋଜନା ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଯିବେ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଶିଖିବେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହାନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସଙ୍କଟ ସମାଧାନକାରୀ ମହାବଳୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ହନୁମାନଜୀ ଜଣେ ଦେବତା ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଅନେକ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଚାପ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କେତେକଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। କେତେକଙ୍କୁ ଆୟର ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ସ ମିଳିପାରେ। ପୁଣି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ, ଗାଡ଼ି କିଣିବା କିମ୍ବା ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଲୋକମାନେ ଆଳସ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ସୁଯୋଗକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ମେଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ଆପଣ ଯେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏହାର ଏକ ଅଂଶ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସେହି ସଞ୍ଚୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାହସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହି ସମୟ ପୋଲିସ, ସେନା, ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ନେତୃତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଶୁଭ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅନେକ ମେଷ ରାଶିର ଛାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଟିକେ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ସତର୍କତାର ସହ ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପଛପଛରେ ସମାଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି, ସମାଲୋଚକ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଖବର ଆସିପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି କରିପାରେ। ଏକ ପୁରୁଣା କାମ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ 5ଟି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏକାଠି କାହାର ଜୀବନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ ଅନେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେପରି କିଛି ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ମେଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 10 ମାର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପୁରୁଣା ଜଟିଳତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ, ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଯୋଜନା ନୂତନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଅନେକ ଲୋକ ହୃଦୟରେ ଭାବିଥିବେ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ, ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କଷ୍ଟକର ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ମାନସିକ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି। ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା, ଏବେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ଏହି ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟରେ ମେଷ ରାଶି ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି କାହାର ଜୀବନରେ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସେ, ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନ, ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଅନେକ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସାହସ ନଥିଲେ, ଏବେ ସେହି ସାହସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କେତେକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। କେତେକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। କେତେକ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଚାକିରି ନୂତନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆମର ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଅନ୍ତରର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବେ ବି ଆର୍ଥିକ ଚାପ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଚାପ ହ୍ରାସ ହେବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ହୁଏତ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଆୟର ପଥ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଛୋଟ ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ପରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପୁଣି କାହାକୁ ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ ଚାକିରି ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସେହି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ କଥା ହେବା। ଅନେକ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିଛି। କେତେକଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହିଛି, କେତେକଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୂରତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପୋଷ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଅନେକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ନୂତନ ଆସିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଭଲ। ଏହି ସମୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନୂତନ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଫଳାଫଳ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଦୀପ ଜାଳି ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ବାଧା ଦୂର କରିପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ,
ज्योतिष शास्त्र अनुसारे मार्च 10 रु मार्च 19 मध्यरे किछि घटना घटिपारे जहा प्रथमे छोट मने हुए किंतु परे आपण बुझी पारिबे जे एहा आपणक जीवनर मोड़ थिला। केही हठात एपरी व्यक्ति को भेटी पारंती जिए भविष्यतरे आपणक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण होई जिबे। काहाकू एपरी खबर मिली पारे जहा दीर्घ दिनर चिंता दूर करिवो। तेणु एही समय रे प्रस्तुत रुहंतु। सुजोग आसिले चिन्हि पारिबा मध्य एक महान गुण। आउ एक गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जे आपणक जीवन रे किछि लोक अछंती जेउ माने सबु बेले आपणक मंगल कामना करंती नाही। सेमाने आपणक सफलता को ईर्षा करि पारंती। तेणु आपणक योजना विषय रे समस्तंकु कहिबा ठीक नुहे। चुपचाप निजर काम करंतु। समय आसिले आपणक सफलता सबु किछिरो उत्तर देव। बंधुगण मने रखंतु जे दुनियार प्रत्येक व्यक्तिंक जीवन रे एपरी एक समय आसे जेतेबेले भाग्य तांको पाखरे छिडा हुए। मेष राशिर अनेक लोकंक पाई एही मार्च मासर मध्यभाग एपरी एक समय होई पारे। बंधुगण जीवन रे एपरी एक मुहूर्त आसे जेतेबेले लोक माने जानी पारंती नाही जे सेमानंक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन बहुत निकटतर। बाहरु सबु किछि पूर्व परी देखा जाए किंतु भितरे एक नूतन अध्याय आरंभ हुए। ज्योतिष शास्त्र कहे जे मेष राशि रे जन्म होइथिबा अनेक लोकंक पाई एहा ठीक सही समय। मार्च 10 रु मार्च 19 मध्यरे आपण आपणक जीवन रे किछि संकेत देखि पारंती जहा भविष्यतरे बड़ सफलतार सूचक हेबो। हुएतो आपणकु हठात कौनसी पुरुणा परिचित व्यक्तिंको ठारु फोन आसीपारे। हुएतो एक नूतन चाकिरी सुजोग सामना को आसीपारे किंबा आपणकु किछि खबर मिली पारे जहा आपणक अनेक दिनर चिंता को दूर करिवो। बंधुगण मने रखंतु भगवान केबे भी कौनसी व्यक्तिंको कठिन परिश्रम को व्यर्थ हेबाकू दियंती नाही। हुएतो फलाफल पाइबाकू किछि समय लागे किंतु सठिक समय रे सेही फलाफल निश्चित भाबरे आसीबो। मेष राशि रे जन्म होइथिबा अनेक लोक गत किछि वर्ष धरी बहुत धैर्यवान होइछंती, बहुत कष्ट सहिछंती किंतु एबे सेही धैर्यर फलाफल धीरे धीरे देखा जिबा आरंभ हेबो। एही समय रे आपणक जीवन रे एक बड़ कथा बहुत गुरुत्वपूर्ण होई जिवो सठिक निष्पत्ति नेबा। अनेक समय रे आम सामना रे सुजोग आसे किंतु आमे ताकू चिन्हि पारु नाहु। तेणु एबे आपणकु मनकु शांत रखिबाकू पड़िबो एवं भाबिचिंती निष्पत्ति नेबाकू पड़िबो। बंधुगण एही समय रे टंका क्षेत्र रे किछि सकारात्मक परिवर्तन हेबार संभावना अछि। केतेकंकु आयर एक नूतन उत्स मिली पारे, केतेकंकु पुरुणा अटकी रहिथिबा टंका फेरी मिली पारे। पुणी केतेकंकु नूतन ग्राहक किंबा सेमानंक व्यवसाय रे नूतन सुजोग मिली पारे। तथापि एठारे गोटिए कथा मने रखिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण। टंका आसीबा आरंभ हेले एहाकू सठिक भाबरे व्यवहार करिबा अधिक गुरुत्वपूर्ण। तेणु एही समय रे अनावश्यक खर्चरू दूरेई रहिबा भलो। यथासंभव संचय करिबार अभ्यास करंतु, कारण एही संचय आपणकू भविष्यतरे बड़ योजना करिबारे साहाय्य करिबो। बंधुगण संपर्क रे मध्य किछि सकारात्मक परिवर्तन देखा जाई पारे। जेउ माने दीर्घ समय धरी भूल बुझामणा रे अछंती सेमानंक जीवन रे एक चुक्ति रे पहुंचीबार सुजोग मिली पारे। जदि आपण निजे गोटिए पाद आगकू बढ़ंती एवं संपर्क को सजाड़िबाकू चेष्टा करंती तेबे परिस्थिति बहुत सुधुरी पारे। जेउ माने अविवाहित अछंती सेमानंक जीवन रे एक नूतन संपर्कर संभावना मध्य रही पारे। किंतु सर्वदा मने रखंतु जे कोनोसी संपर्कर मूलदुआ विश्वास एवं सम्मान हेबा उचित। एही समय छात्र मानंक पाई मध्य बहुत गुरुत्वपूर्ण। अनेक मेष राशिर छात्र हुए तो सेमानंक पाठ पढ़ारे ध्यान देई पारी नथिबे।
किंतु एबे जदि आपण निजर लक्ष्य स्पष्ट करी कठिन परिश्रम करिबा आरंभ करंती तेबे बहुत भल फलाफल पाइबार संभावना अछि। बंधुगण, एबे आमे आपणंकु एक गुरुत्वपूर्ण उपाय विषय रे कहिबु। जदि आपण एही समय रे निजर भाग्य को मजबूत करिबाकु चाहंती तेबे प्रति मंगलवार किंबा शनिवार हनुमान चालीसा पाठ करिबा बहुत शुभ बोली विवेचना करा जाए। एहा सहित प्रति गुरुवार भगवान विष्णुंको नाम स्मरण करिबा मध्य आपणंको पई लाभदायक होई पारे। एही छोट आध्यात्मिक अभ्यास गुड़िक आपणंको मनरे शांति आनिबो एवं जीवनर कष्टकर परिस्थिति रे मध्य आपणंको दृढ़ रहिबारे साहाय्य करिबो। बंधुगण, ज्योतिष सूचित करे जे 19 मार्च परे मेष राशिर अनेक लोकंक जीवन रे धीरे धीरे नूतन सुजोगर द्र खोलिबा आरंभ हेबो। केतेकंकु नूतन काम आरंभ करिबार सुजोग मिली पारे, केतेकंकु सेमानंकर प्रतिभा देखाइबार सुजोग मिली पारे। एहा मध्य होई पारे जे जेउमाने थरे आपणंकु अवहेला करिथिले सेमाने परे आपणंक सफलता देखि आश्चर्य हेबे। किंतु एठारे गोटिए कथा मने रखिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण, जेतेबेले आपण सफल हेबा आरंभ करिबे सेतेबेले आपणंक जीवन रे अनेक नूतन लोक आसीबे। समस्ते प्रकृतरे आपणंक मंगल चाहिबे नाही, तेणु लोकमानंकु बुझिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण। आपणंक निकटतर लोकंकु सम्मान करंतु, कष्ट समय रे आपणंक पाखरे थिबा लोकंकु केबे भूलंतु नाही। बंधुगण, जदि आपण जीवन रे बढ़िबाकु चाहंती तेबे केवल भाग्य नुहे बरं एक भल मन एवं भल काम मध्य बहुत गुरुत्वपूर्ण। तेणु सर्वदा अन्य मानंकु साहाय्य करिबाकु चेष्टा करंतु, निजर काम सच्चोट भाबरे करंतु एवं ईश्वरंको उपरे विश्वास रखंतु। अनेक मेष राशिर लोकंक पई एही समय एपरि एक समय होई पारे जेतेबेले सेमाने निज जीवन रे एक नूतन अध्याय आरंभ करि पारिबे। तेणु निराश हुअन्तु नाही, निजर शक्ति को चिन्हन्तु एवं आगकु बढ़न्तु। मने रखन्तु, जिए निज उपरे विश्वास करी धैर्यर सहित काम करि पारे तांकु सफल हेबारे केही रोकी पारिबे नाही। बंधुगण, मु आजिर विशेष आलोचना एठारे शेष करुछि। मु आशा करुछि जे आपणंकु आजिर एही सूचना पसंद आसीबो एवं एहा आपणंक जीवन पाई उपयोगी हेबो। जदि आपणंकु एही आलोचना पसंद आसी थाए तेबे निश्चित भाबरे भिडियोटी को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं मंतव्य रे आपणंकर मतामत शेयर करंतु। समस्ते भल रुहंतु, सुस्थ रुहंतु एवं ईश्वरंक आशीर्वाद सर्वदा आपणंक सहित रहु।